सबुदिन परि सका सका देश विदेश रे अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक कालिया चुना पीएम किसान चुना छात्र छात्री को मिलिब टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखा आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखरस्थ बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण माने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाळ न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला पाणीपाग कुनी बड़ खबर सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा माध्यम 5टी जिला को नहीं प्रबल वर्षा रहिबो। सूचना अनुसार लघुचाप को नहीं आज 15टी जिला को नहीं एलर्ट जारी करा जायछि। लघुचाप प्रभाव राज्य रे विभिन्न राज्य रे वर्षा होता बेले संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केउंझर एवं मयूरभंज समस्त उपकूल ओडिशा रे भी प्रबल वर्षा जारी रही। आसंता 19 तारिख पर्यंत वर्षा रही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबरटी आसला मृत्यु स्वयं सिंह परिवार को आर्थिक सहायता देवे सरकार से 20 लाख टंकार घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। एपटे एने सांसद को प्रताप षडंगी सूचना देइचंती। तेबे मृत्यु सहित 60 घंटार लड़ाई करी शेष जीवन युद्ध रे हारिचंती बालेश्वर फकीरमोहन विद्यालय रे एबे बीएडी विभाग रे छात्री स्वयंश्री बिसी। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी को नहीं बड़ खबर ईकेएस को नहीं आसला बड़ डेडलाइन अपडेट 20,56,000 हितकारी को चाउल बंद रही बोली सूचना देले सरकार। ईकेएसी न करिथिबारु एबे सरकार चाउल देवा पाई घोषणा करथिले। वर्तमान ईकेएसी करिनाहांती सेमानको एबे चाउल मिलिबो नाही बोली सूचना देइछंती। यह 3 मास मध्यम रे ईकेएसी न कले कार्ड काटी दिए बोली कहिसंती। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र रुकटुक सुनाई देइछंती। परवर्ती खबरटी आसुची बालेश्वर एफएम कॉलेज रे छात्र मृत्यु मामला को नहीं बीजेडी पक्षर आज बालेश्वर बंद डाकरा सूचना देइछंती। सकाळ सकाळ घटिया रे बंद डाकरा देइछि दल सकाळ 6 नहीं दिन 2टा जाए बंद रही बोली सूचना देइछंती बीजेडी। दुकान बजार सह स्कूल कॉलेज और गाड़ी चलाचल बंद रहिबो। परवर्ती खबरटी आसला स्वयंश्री विशिंकुनी मामला बढ़िबारे लागिछि। 20 लाख नुहे 2 कोटी टंका दिया जाऊ बोली सहायता राशि बीजेडी दाबी करिछि। फकीरमोहन कॉलेज रे स्वयंश्री विशिंक मृत्यु पर सारा राज्य रे राजनीति एहाकु नै राज्य रे मुख्य एवं विरोधी दल मध्य एही सांबादिक सम्मेलन करी राज्य सरकार उपरे पदक्षेप बसची। बीजेडी विधायक एवं व्यामकेशंक राय मध्य कहिसंती 20 लाख ने 2 कोटी टंका दिया जाऊ। परवर्ती खबर आसला एफएम कॉलेज रे एबे उद्धारकारी छात्र को नहीं कथा भूली जाइचंती एम शिवर। सूचना अनुसार सोमेश्वरी मरण को नहीं बंचाइबा पई उद्यम करथिबा छात्र जनक हेउचंती फकीरमोहन कॉलेज मध्य जुक्तर 3 प्रथम वर्षर छात्र ज्योति प्रकाश विशाल से गुरुत्व होई एबे आईसीयू भर्ती होइचंती। परवर्ती खबर आसला एसबीआई ग्राहक मानक पाई बड़ खबर ग्राहकों को झटका देला एसबीआई एथर फिक्स्ड डिपोजिट उपरे सूद दर को नहीं चेक करिया पई अनुरोध करा जायछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तरफरु बा रफ हार रे लगातार 3 थर हास पर बैंक गुड़िकर एबे फिक्स्ड डिपोजिट उपरे सूद हार यथेष्ट हास करिसंती बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर आसला आसंता 17 तारिख रे डाकरा एफएम कॉलेज रे स्वयंश्री आत्महत्या पाई घटना को नहीं आसंता 17 तारिख रे कांग्रेस रे ओडिशा रे बंद डाकरा दिया जायछि। से दिन स्कूल कॉलेज दुकान बाजार बंद रखा पाई निष्पत्ति मध्य निया जायछि। यासह गाड़ी चलाचल बंद रहियो बोली एने पीसीपी सभापति भक्तचरण दास सूचना देइछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରିଲିଜ୍ କଲେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇପାରିବେ 15,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। କଥାଟି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା ଆଜିଠୁ ନୂଆ ନିୟମ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଚାଲୁ କରୁଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହା ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହାର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ମୌଳିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ATM, UPI, IMPS, NEFT ସେବା ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ATM ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ 20,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2,46,000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 20,500 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ବୟସ ସୀମା 55ରୁ ନେଇ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସରରେ ନେଇଥିବା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମେସିନ୍ରେ ଆଣିକି ଲଗାଇ ଆପଣମାନେ ସାର ଓ ବିହନ ବିକ୍ରେତା ସଚେତା ଆଣିବା ଦରକାର ବୋଲି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାରକୋଡ୍ ବା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଖୁଚୁରା ବୟବୃଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟବସାୟର ସମୁଦାୟ ସମିତ ବିହନ ଓ ସାର କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ କୌଶଳ ବୃତ୍ତି ଏବଂ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏହି ହିତକାରୀମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଋଣ ମିଳିବା ସହ ଯୋଜନାର ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁନାରୀ, ବୁଣାକାର, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ବାରିକ ଏବଂ ଗରିବ ଜାତିର କାରିଗରମାନେ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଜୟନ୍ତଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 13ରୁ ନେଇ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରିଗର ଉପରେ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏବେ କୃଷି କାୟଳ ଏବଂ କୁମ୍ଭକାର, ମସନ ଧୋଇବା ଏବଂ ଫୁଲ କର୍ମଚାରୀ, ମାଛ ଜାଲ ବୁଣାବୁଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନୂଆ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ହିସାବରେ ନାରୀକୁ ନେଇ ନଜର ରଖାଯାଏ। 18 ବର୍ଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନୂଆ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ
पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि आवश्यक होता है। परवर्ती खबर आसिला महाप्रभु को कठोर भोग लागिबो जय चाउल कोरापुटरू नहीं पुरी आसुछि 5 प्रकार जैव चाउल। एणिकी महाप्रभु को कठोर भोग लगी जैव चाउल कोरापुटरू पुरी आसुछि 5 प्रकार जैव चाउल। सुरुआ महाप्रभु निजुक सांसदक सूचना देइचंती। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसिला पाणीपाग नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार आसंता 27 तारिख जाए लघुचाप एबे सृष्टि रही जहाँ दक्षिण पश्चिम दे गति